নমস্কার, মিমস কালেকশনের চ্যানেল থেকে আমি সুজাতা আজকের আপনাদের জন্য পিওর সিল্কের কালেকশন নিয়ে হাজির হয়েছি। আজকে যে পিওর সিল্কগুলো আপনারা পাবেন প্রত্যেকটি বাজেট ফ্রেন্ডলি কালেকশন। नमस्ते। एक्चुअली हम लोग जो ये कलेक्शन आप देख रहे हैं ये है प्योर सिल्क। प्योर सिल्क ऐसा एक प्योर सिल्क आप दुनिया में कभी भी ऐसा प्योर सिल्क आज के दिन में इसका प्राइसिंग दे लेके और इसका कलेक्शन आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि ये मुर्शिदाबाद सिल्क है 2 प्लाई वाला और इसमें बीपी नहीं मिलेगा मगर सिल्क मार्क के साथ रहेगा। बहुत खूबसूरत इसका प्रिंट रहेगा, ये प्रिंटेड रहेगा और ये जो सिल्क है ये लाजवाब है। 2 प्लाई है इसका, मगर ये जो प्राइसिंग जाएगा आज आप लोगों के लिए, ये आप कभी भी कोई भी जगह में ये प्राइस आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि ये ऐसे नॉर्मली हम लोगों का प्राइस है 1800 रुपीज। 1800 में ये सारी हमेशा बिकता है हमारे पास, मगर अभी बंगाली न्यू ईयर जा रहा है, इसीलिए इसका जो प्राइस है ये प्राइस लाजवाब एक प्राइस के साथ हम लोग दे रहे हैं। आज के दिन में ये जा रहे हैं नॉर्मली 1650 रुपीज। যে পিওর সিল্ক গুলো দেখছেন প্রত্যেকটি কিন্তু মুর্শিদাবাদ সিল্ক। ডিসকাউন্টেড প্রাইস যাচ্ছে 1650। শিপিং চার্জেস এক্সট্রা। সিওজি অপশন অ্যাভেলেবেল অল ওভার ইন্ডিয়া। ইন্ডিয়ার যে কোনো প্রান্তে বসে আপনারা একটা শাড়ি সিওজিতে ডেফিনেটলি নিতে পারেন, বাট সিওজির কিছু রুলস থাকবে, রুলস ফলো করলে আপনারা সিওজি অপশনটিও পেয়ে যাচ্ছেন। কেমন লাগছে আজকের কালেকশন অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাবেন। অবশ্যই কালেকশন ভালো লাগলে আমাদের পেজটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন নেক্সট কালেকশন নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য, কালেকশন দেখার জন্য। নিচে যাচ্ছে আমাদের বুকিং নাম্বার 8961898926 এই নাম্বার। কেমন লাগলো অবশ্যই জানাবেন। নমস্কার।